हार्नेस बेस जर कोणाक जॉब दिता तर तेजी कंप्लीट स्टडी रिपोर्ट, तेजी एलिजिबिलिटी पळोवपाक जाय, तेजी माणुसकीचो सर्टिफिकेट घेवपाक जाय आनी तेज्या उपरांत ताका जॉब दिवपाक जाय. कारण आयज अशें जाल्लेलें आसा, हांवें खूब फावटी भुरग्यांक खूब लोकांक उलयतना बी पळयलें, म्हाजो बाबा आसलो रे, म्हाका तो जॉब गावतलो. म्हणजे लायटली घेतात लोक. आनी जे आमचे कोण मॅरिटाचेर भुरगे शिकलेले असतात, जे मॅरिटाचेर कोण तरी आपलें पोट भरूंक सोदतात, तांकां खंय तरी हो चान्स पडना. डिसेबिलिटी येस, तांकां हो जॉब दिवपाक जाय. तेज्या बद्दल म्हाजो कांय हें ना. दे शूड गेट इट. तेजेर कितें उलोवप म्हणजे म्हाजी मूर्खपणां जातली. आनी हांव एकूच गजाल हेजेर म्हणूंक शकता, गव्हर्मेंट शूड टेक मोर इनिशिएटीव टू फायंड आउट सच पीपल अँड अलाउड देम सम जॉब. जे भुरगे मॅरिटाचेर आसा, जे बऱ्यांनी शिकलेले आसा, तेंचे सर्टिफिकेट सारके आसा, जेंच्यांनी आवय बापायन ज्या भुरग्यांक कश्ट करून शिकयला पळय, तांकां हे जॉब दिवचे. म्हाजो होच हे आसा. हांगा सुद्दां म्हाका जर रिजर्वेशन हें तें आसतलें. त्याच बरोबर जर सरकारान जर एक नोटिफिकेशन काडत की बाबा मराठा समाज, 96 मराठा समाज, आमचो जो समाज आहे मराठा समाज, ह्या समाजाक सुद्दां जर थोडे रिजर्वेशन केले जाल्यार आय विल बी मोर हॅपी. की आमच्या समाजाक हांव पळयतां कितकी वर्सां जाली कोणूच पळयना. तेजे रस्त्यार पार्किंगेचे बी इश्यू आसात, ते कमी जातले. गजाली खूब कितें कमी जावंक शकता. कारण आमी जंगलां जर नश्ट केली न्ही तर आमकां परतूय प्रॉब्लमूच आसा, तितून पोल्युशन. सो देर शूड बी सम कंट्रोल. गोंयच्या खुबशे स्पोर्ट्स एथलेटीक भुरगे आसात, तेंचेर लक्ष घालचो. तांकां एक ट्रेनिंग पर्पज खातीर किंवा तांकां जे एसेसरीज लागता तेज्या खातीर सरकारान एक फंड रेज करचो आनी ज्या प्रमाणे तेजी पात्रताय आसा, ज्या हेतून तो आसा, तेतून ताका तितली मदत करची. आनी जर ताका मागीर खंय फुडें नॅशनलाक वयता, इंटरनॅशनलाक वयता, थंय सुद्दां तांकां ट्रॅव्हलिंग एक्सपेंडिचर आसतलो किंवा स्टडी जो खर्च आसतलो शिक्षणाचो, ह्या भुरग्यांचो सरकारान घेवचो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एक प्रश्न हा जे आमी विचारूंक सोदता जॉब्साचे बद्दल. जॉब्सान रिजर्वेशन एक आसता. रिजर्वेशन नंतर कास्ट वायज कितें कशें आसता तें. प्लस एक जॉब्स आसता ते हार्नेस जॉब्स म्हणून. हेजे बद्दल तुमकां कितें खबर आहा? नंतर कितें तुमी एलोबरेट करूंक शकतले हेजे बद्दल? पळय, हार्नेस जॉबा बद्दल जर तूं उलयता न्ही तर एक ती प्रथा कशी आमच्या गोंयांत इवन देशांत सुद्दां चालत येयलेली आसा आनी अकॉर्डिंगली वयता. पण आयचे डेटीक हेतून सुद्दां बदल करपाची गरज आसा. कारण आमी खूब फावटी पळयल्या की एलिजिबिलिटी नासतना सुद्दां भुरग्यांक तो जॉब गावलेलो आसता. सो फुडें वचून त्या जॉबाचें किंवा त्या डिपार्टमेंटाचें भविश्य कितें हो तितकेच इम्पॉर्टंट आसा. सो म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा की सपोज ऑन हार्नेस बेस जर कोणाक जॉब दिता तर तेजी कंप्लीट स्टडी रिपोर्ट, तेजी एलिजिबिलिटी पळोवपाक जाय, तेजी माणुसकीचो सर्टिफिकेट घेवपाक जाय आनी तेज्या उपरांत ताका जॉब दिवपाक जाय. कारण आयज अशें जाल्लेलें आसा, हांवें खूब फावटी भुरग्यांक खूब लोकांक उलयतना बी पळयलें, म्हाजो बाबा आसलो रे, म्हाका तो जॉब गावतलो. म्हणजे लायटली घेतात लोक. आनी जे आमचे कोण मॅरिटाचेर भुरगे शिकलेले असतात, जे मॅरिटाचेर कोण तरी आपलें पोट भरूंक सोदतात, तांकां खंय तरी हो चान्स पडना. सो हांव दिवचो न्हू असो म्हणिना, पूण एलिजिबिलिटी प्रॉपर व्हेरीफाय करून दिवचें अशें म्हाजें म्हणणें आसा. दुसरी गजाल तुवें म्हटलें की रिजर्वेशन जॉबाचें. बरोबर, सगळ्या म्हणजे ST बाकीच्या हांकां रिजर्व आसतात, तेज्या उपरांत बाकीच्या समाजाकूय रिजर्व आसतात. पण आमचो म्हणजे म्हाजो एक समाज आसा मराठा, 96 मराठा हो म्हाजो समाज. आमच्या समाजाक केन्नाच रिजर्वेशन अशें हें गावलेलें ना. आमच्या समाजाच्या खंयच्याच लिडरान ह्या बद्दल केन्ना कितें सभा किंवा कितें मांडलेलें ना. सो हांव म्हणटा कितें, सगळ्यांक जर अधिकार मेळटा न्हू आपल्या हेजो, तर मराठा समाजाकूय एक रिजर्वेशन दिवचें अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कित्याक आमी जनरल कॅटेगरीन येता, कितकीशीं वर्सांच जालीं. सगळ्यांक बाकीच्या लोकांक जर तो हक्क आसा तर म्हाज्या समाज म्हणजे म्हाज्या मराठा समाजाक तो हक्क कित्याक ना? म्हाजो डिमांड आसतलो इन फ्युचर मराठा समाजाचें सुद्दां एक रिजर्वेशन जावचें म्हणून. एक विकर सेक्शन एक हें आसता, तांकांय जॉब्स मेळटा म्हणून आसता. ऑफकोर्स तांकां डिसेबिलिटी. येस, तांकां हो जॉब दिवपाक जाय. तेज्या बद्दल म्हाजो कांय हें ना. दे शूड गेट इट. तेजेर कितें उलोवप म्हणजे म्हाजी मूर्खपणां जातली. आनी हांव एकूच गजाल हेजेर म्हणूंक शकता, गव्हर्मेंट शूड टेक मोर इनिशिएटीव टू फायंड आउट सच पीपल अँड अलाउड देम सम जॉब.
पण गव्हर्मेंट म्हणटा की आमचे कडेन सध्या गव्हर्मेंट जॉब दिवपा खातीर ना म्हणटा, पण तेजे खातीर सुद्दां इंडस्ट्रीज काय नवे काय दिश्टी पडना. ना पळय कितें आसा, सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो हेजी गॅरंटी कोणूच दिवचो ना. कोणूच खंयचोच सरकार जर ह्या देशात निवडून आयलो तर तो दिवंक शकना. पण बाकीचे वेरियस सेक्टर्स आसा न्ही. यू कॅन ट्राय इन प्रायवेट, यू कॅन डू सम ऑफ युअर ओन बिझनेस. आयज अशें आयकोंक येता प्रधानमंत्री किंवा चीफ मिनिस्टराचे हेजेर सुद्दां लोन्स गावता बिझनेस करपाक. सो लोकांनी फुडें सरून ते बिझनेस करचें. गव्हर्मेंट जॉबानूच कितें आसा. पण नवे इंडस्ट्रीज काय दिश्टी पडना गव्हर्मेंट. ना नवे इंडस्ट्रीज जर हाडटलो जाल्यार थोडे लोक अपोज बी करता आनी तांकां हाडूंकूय दिना. म्हणजे जॉब जनरेट जातले कशे हो एक मोठो विशय आसा. हांव म्हणना सी ऑफकोर्स बिल्डर लॉबी ही स्टॉप जावपाक जाय, पण त्याच बरोबर इंडस्ट्रियल लॉबी ही जरी येवंक जाय. कशें आसा, जॉब नासतना लोकांनी आपले जीवन कशें काडप, लोकांनी जगप कशें. कारण सगळ्या गोंयकारांक किंवा गोंयांत जितके पॉप्युलेशन आसा तितक्यांकूय सरकार जॉब दिवंक शकना. हे दिस इज आउट ऑफ बियॉन्ड माय मायंड. हेजेर हांव कांय उलोवंक शकना. पण बाकीचे सेक्टर्स आसा न्ही, प्रायवेट सेक्टर्स आसा, कोणी सांगलें तेतून सुद्दां लाख 1.5 लाख सुद्दां सॅलरी गावता. हांव तुका कितलेशे लोक दाखयता. पीपल आर वर्किंग, दे आर हॅपी. त्याच बरोबर यू कॅन डू ऑफ युअर ओन स्टार्टअप बिझनेस. स्टार्टअप बिझनेस करा न्ही भुरग्यांनी. मेळना पयशे खूब मेळटा करपाक जाय. पण हांगा करपाची जी बुद्द आसा ती दिसती पडना. जे दिसा ही बुद्द लोकां भितर येतली पळय तेन्ना हे जे कितें प्रश्न आहा ते केन्ना येवचे ना अशें म्हाका दिसता. आता सरकारान सध्या 2000 जॉब हें केल्या न्हू, डिक्लेअर केल्या, हेजे बद्दल कितें उलोवंक सोदता. बरी गजाल. जे भुरगे मॅरिटाचेर आसा, जे बऱ्यांनी शिकलेले आसा, तेंचे सर्टिफिकेट सारक्यो आसा, जेंच्यांनी आवय बापायन ज्या भुरग्यांक कश्ट करून शिकयला पळय तांकां हे जॉब दिवचे. म्हाजो होच हे आसा. हांगा सुद्दां म्हाका रिजर्वेशन हें तें आसतलें. त्याच बरोबर जर सरकारान जर एक नोटिफिकेशन काडत की बाबा मराठा समाज 96 मराठा समाज आमचो जो समाज आहा मराठा समाज, ह्या समाजाक सुद्दां जर थोडे रिजर्वेशन केले जाल्यार आय विल बी मोर हॅपी. की आमच्या समाजाक हांव पळयता कितकी वर्सां जाली कोणूच पळयना. आमच्या समाजाक वयर काडपाचे कोणेच परिश्रम घेतलेले ना. आयज सगळे जाण आपल्या समाजा खातीर नासता. तर म्हाकाय दिसलें की म्हाज्या समाजा खातीर सुद्दां कोणी तरी फुडें सरचें. सो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचेर तुमी कितें म्हणूंक शकता. आयज खुबशे न्यूज जाता इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. सपोज जर हो जर आयलो तर पंचायत विल बी लायक डेड बॉडी. सो हाजेर म्हाका उलोवपाचें कांय ना. पण म्हाका दिसता पर्यावरण आसप हें गरजेचें आसा. कारण आयज आमी म्हणटात कॉन्क्रीट जंगल, फाल्यां आमी स्वास घेतले कशे. आमी जो ऑक्सिजन घेतलेलो पळय तो भायर सोडटना आमी नायट्रोजन जे सोडटा ते झाडां एब्झॉर्ब करता आनी सकाळी फुडें तोच ऑक्सिजन ती आमकां दिता. कार्बन डायऑक्सायड सॉरी कार्बन डायऑक्सायड आमी सोडटात म्हणटा. आय एम सॉरी. ती झाडां घेता, झाडां सक करता न्हू ती, आनी दुसरे दिसा झाडां ऑक्सिजन परत दिता आमकां. हें जर सर्कल चलता म्हणून आमी सगळे जाण जिते आसा. आयज लोक म्हाका पळयता, तुमी म्हजी बायट घेता बिकॉज ऑफ दीस सर्कल. फाल्यां जर झाडांच उरलीं ना तर मागीर कार्बन डायऑक्सायड आमी दितले कोणाक आनी थंयच्यान आमी ऑक्सिजन घेतले कशे. विकते घेवया, विकते घेतले आमी. सो म्हाका दिसता आयज प्रत्येक मनशान ह्या गजालीचेर विश्वास करपाक जाय आनी जाता तितकी झाडां लावपाक सुरू करपाक जाय, जी म्हाका आयज दिसती पडना. शैलेश भाऊ, आनीक प्रश्न आहा. तुमकां अशें दिसना की पंचायतीक सायडलायन केलो अशें दिसना. पळय तशें जर तूं म्हणटा न्ही, आयक तशें जर तूं म्हणटा जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड येवच्या पयलीं पंचायतीच लायसनां दिताली न्ही. तेन्ना तुमकां पर्यावरण दिसनासलें. आयज तुमी बोवाळ घालता खंय तरी तुमची जोड किंवा तुमचे कितें तरी लॉस जाता म्हणून तुमी फुडें चल्ल्या. म्हणून गोंयाकारां खातीर आवाज काडटा हें केन्ना उलयनाका. एका हातीन ताळी वाजना. हांवें खूब फावटी उलयल्लें आसा. आयज हे जे तुका कितें दिसता पळय बिकॉज ऑफ दे आर नॉट गेटींग एनीथींग. सो हांगा प्रत्येक जाण आपली पोळी बसपाक रेडी आसा. आनी जर ती पोळी बरे भाशेन भाजली ना जाल्यार मागीर सरकाराचेर टिका. ह्यो दोन गजाली चलता, हेच्या पलीकडे कांय ना. हांव परतूय म्हणटलों की हार्नेस जो तुवें काडलो पळय दॅट इज अ गूड. सरकारान खुबशे चेंजीस करपाची गरज आसा ह्या बाबतींत. जे बी भुरगे एलिजिबल आसात तांकांच तो जॉब दिवचो किंवा तेजो आवय बापूय गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो म्हणून ताका दिवचो न्ही. तेजी एलिजिबिलिटी चॅक करची.
तो बाबा तो योग्य आसा काय ना, त्या कामाक तो पात्रताय तेजी आसा काय ना ते चॅक करचें. तशेंच तुवें म्हटलें इन्व्हेस्टमेंटाचे सुद्धा पर्यावरण वाचोवपाची गरज आसा. आयज आमी जर सगळेच जर काबार केलें तर आमच्या कडेन उरतलें कितें? हांव म्हणटा कितें, आमकांच जगपाक, म्हाकाच न्ही, एकट्याक न्ही, प्रत्येक मनशाक जगतलो जाल्यार स्वास घेवचो पडटा. ब्रिथींग प्रोसेस आसा तेच्या खातीर ऑक्सिजन जाय. आनी आमी जो ऑक्सिजन आमी घेता पळय ते झाडां आमकां दिता. आनी आमी जो कार्बन डायऑक्सायड सोडटा पळय परत भायर, ती झाडां एब्झॉर्ब करता आनी परत ती आमकां ऑक्सिजन दिता. ही सायकल जर आमकां जिते रावपाक जाय जाल्यार ही सायकल रेग्युलर चलपाक जाय. नाजाल्यार थोड्या दिसांनी आमी सगळे जाण मरतले. दॅट इज फायन. आनी शैलेश बाब, येदे व्हडले प्रोजेक्ट येतात जंगलांनी येवंक लागले स्पेशली. मागीर हेय पळोवंक मेळटा की जनावरां रस्त्यार पळोवंक लागल्या. म्हाका दिसता हेजेर फॉरेस्ट मिनिस्टरान एकदां विचार करपाक जाय आनी जाता तितकी जंगलां सेफ करपाक जाय. हेजे पयली कडेन आनी कितें उलयतलो? कारण हांवें आत्तां म्हटलें न्ही, जगतलो जाल्यार स्वास जाय. म्हाका एकट्याक नाका, ह्या जमनीचेर जितके जीव जंतू आसा सगळ्यांक हो स्वास घेवपाक जाय. हांव एकट्या खातीर उलयना. हें पर्यावरण कित्याक जाय की आमकां स्वास घेवपाक. बाकीचे लोक भरपूर रिजनां दिता, पण हांव जे गरजेचें आसा तें रिजन दितलो तुका. कितें येवन आलतू फालतूचे बडबड करचो ना. हांगा आलतू फालतूचे बडबडी खूब लोक करतात. पण व्यवस्थीत जर पॉयंट वायज आमी पळयलें तर ऑक्सिजन हो आमकां जगच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. हांव शैलेश म्हणून म्हाका ऑक्सिजन मेळटा अशें ना. ऑक्सिजन आमकां झाडां पासूनच गावता. बारीक जर तुमी स्टडी करीत जाल्यार तुमकां कळटलें. आनी आमी जो सोडटा पळय स्वास तातूंत कार्बन डायऑक्सायड आसता. तो कार्बन डायऑक्सायड सगळे आमचो झाडां ओडून घेता. कळ्ळें तुका? आनी परत ती आमकां ऑक्सिजन दिता. म्हणजे ही सायकल न्ही. जगतलो जाल्यार ही सायकल चलपाक जाय. अशीच जर सगळीच झाडां कट जाली तर आमी जगतले कोणा खातीर? कशें जगतले? म्हणून म्हटलें न्ही, आमी विकतो घेतले काय ऑक्सिजन आनी मागीर तो कार्बन डायऑक्सायड खंय वयतलो? आमी सोडटा तो. हेजेर बी विचार करपाक जाय. आनी लॉजिकल उलयात सरकार डेफिनेटली आयकतलो. हे म्हाजे लॉजिकल पॉयंट आसा. सरकारान हेजेर एकदां विचार करचो आनी जाता तितके हे जे प्रोजेक्ट्स बी कितें आसा पळय ते मातशे कमी करचे. कारण आयज गार्बेज इशू आसा, सिवेज इशू आसा, आयज पार्किंग इशू आसा. आयज तूं पळय खंयसरूच रस्त्यार एक्सिडेंट कितके वाडल्या, गाडयो कश्यो येता, कोण कितें. आयज हे प्रत्येक जो इशू आसा बिकॉज ऑफ दीस बिल्डिंग्स, हेतून रावपी लोकां खातीर. एकट्या मनशा कडेन 3-4 गाडयो आसतात. आमचे कडेन रस्तो आसा. आयज पर्वरीन तूं पळय जी गर्दी जाता ती थोडे दीस त्रास भरपाक जाय. फुडल्या दीस आमकां फ्लायओव्हर गावतलो. मागीर फ्लायओव्हर जाले काय 4च्या जाग्यार 8 गाडयो येतल्यो. सारकें? तर खंय ना खंय हे जर कंट्रोल हाडटलो न्ही तर म्हाका दिसता व्यवस्थीत हेजेर बरें प्लॅनिंग करपाक जाय. आनी सगळ्यो म्हणल्यार तुमी सांगूंक सोदता की गव्हर्मेंटान एक कसलें तरी बिल पास करपाक जाय आनी गाडी एका घरान एकूच गाडी या एक मोटरसायकल या 2 मोटरसायकल अशें एका घरान 1 कार 2 कार हेज्या वयर गाडयो आसूंक जायना. अशें कितें तरी करपाक जाय. जर तुका जर हे पोल्युशन सगळें स्टॉप करपाचें आसा, तुका जर अनवॉन्टेड एक्सिडेंट स्टॉप करपाचे आसा, तुका जर नाका ते घडटा गोंयांत ते बंद करपाचे आसा जाल्यार खुबशे गजालीचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें. खुबशे गजालींचेर हे नियंत्रण जर दवरलें सुद्दां जाल्यार लोक फुडें सरून गाडी मारपाचें काय बंद करचे ना. सो आयज प्रत्येक गजालीचेर जर कोण कितें करूंक सोदता तर तेजेर ऑब्जेक्शन, कोण करूंक सोदिना जाल्यार मागीर तेजेर उलोवप. म्हणून एक म्हाजो सजेशन हांव दिता सरकाराक, स्पेशली आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो म्हणजे गोंयचो, आमचो म्हणजे म्हाजो म्हणूंक ना, गोंयचो. ताका एक सांगूंक सोदता, हो जर असो जर इम्प्लिमेंट जर करीत न्हू तर हांव म्हणटा खुबशे पोल्युशन जे रस्त्यार जाता ते बंद जातले आनी खुबशे एक्सिडेंट रिड्यूस जातले. तेज्या उपरांत हे जे रस्त्यार पार्किंगेचे बी इश्यू आसा ते कमी जातले. गजाली खूब कितें कमी जावंक शकता. कारण आमी जंगलां जर नश्ट केली न्ही तर आमकां परतूय प्रॉब्लमूच आसा, तेतून पोल्युशन. सो देर शूड बी सम कंट्रोल. ओके, लास्ट प्रश्न विचारता स्पोर्ट्सा बद्दल. तेन्ना एक भुरगो तेन्ना स्पोर्ट्सान वयता, तो बॉक्सिंग आसूं, एथलेटीक आसूं, खंयचेरूय आसूं, जाल्यार ताका पयशे भरचे पडटा. हय. सो एक टोर्नामेंट खेळत जाल्यार ताका पयशे, मागीर वचपाक येवपाक ताका पयशे, मागीर डायटाक पयसो.
खंय तरी अशें दिसता की आमचे गोंयकाराचे भुरग्यांक हे पयशांनूच मागीर फाटीं सरता आपल्या आई बाबांक. हांव म्हाका गोविंद गावडे स्पोर्ट्स गोविंद गावडे हांव मागता स्पोर्ट्स मंत्र्या कडेन की हेजेर तेणी लक्ष घालचो. हांव जाय जाल्यार वैयक्तीक म्हणजे पर्सनली वचोन भेट मेळोवन ताका लेटरूय हेजेर दिता की गोंयच्या खुबशे स्पोर्ट्स एथलेटीक भुरगे आसात तेंचेर लक्ष घालचो. तांकां एक ट्रेनिंग पर्पज खातीर किंवा तांकां जे एसेसरीज लागता तेज्या खातीर सरकारान एक फंड रेज करचो आनी ज्या प्रमाणे तेजी पात्रताय आसा ज्या हेतून तो आसा तेतून ताका तितकी मदत करची. आनी जर ताका मागीर खंय फुडें नॅशनलाक वयता इंटरनॅशनलाक वयता थंय सुद्दां तांकां ट्रॅव्हलिंग एक्सपेंडिचर आसतलो किंवा स्टडी जो खर्च आसतलो शिक्षणाचो ह्या भुरग्यांचो सरकारान घेवचो. हेज्या खातीर हांव तोंडी कांय उलयना. इन रायटींग हांव आमचो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे तेजे कडेन हांव हें दितां. बरो प्रश्न काडलो आनी एक्चुली लोकांनी हें काडपाक जाय. आमी खूब फावटी आयकलां की भुरगे जे स्पोर्ट्सान आसा पळय तांकां बाबड्यांक कांयच गावना. सो खंय ना खंय हें सुद्दां बंद जावपाक जाय आनी दे शूड गेट दॅट देर तेंचो जो हक्क आसा पळय तो तांकां मेळपाक जाय. एक बरो खिलाडू आसूं जाल्यार तो स्पोर्ट्सान बरें आपलें नाम करता जाल्यार खंय तरी एक गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा की स्पोर्ट्स जॉब मेळपाक जाय तांकां. ती वेकन्सीज एक आसतात ना ह्या बाबतींत तितकें म्हाजें हें ना. पूण हांव स्पोर्ट्सूच म्हणना तांकां सगळ्या डिपार्टमेंटांनी सुद्दां जॉब दिले गेले वयता आनी ज्या डिपार्टमेंटाची टीम आसता त्या टिमीन ते भुरगे आसता अशें हांवें आयकलां. आनी हेजेर विस्तार म्हायती हांव खेळ मंत्री जो आसा ताका मेळोनूच तुमकां दिवंक शकता. देव बरें. ओके देव बरें. थँक्यू.